बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों में आयशा नुमान आपकी खुद में हाजिर हूँ आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। बेशक मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। इस खूबसूरत दुआ के साथ जो है अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बहुत अहम तरीन टॉपिक्स हैं जिनके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। सबसे पहले करप्शन की माँ पर बात करेंगे, यानी नून लीग पर बात करेंगे। दूसरी तरफ जनाब तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त का एहतजाज जो है उसको कामयाब गर्दाना जा रहा है। और वो किस तरह से गर्दाना जा रहा है ये मैं नहीं कह रही, ये कोई पाकिस्तान का टेलीविज़न मीडिया नहीं कह रहा, कोई सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया नहीं कह रहा, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है। तमाम तर इंटरनेशनल मीडिया पर जो है 5 अगस्त के हवाले से पीटीआई की एहतजाज की धूम थी, जहां पर मरियम नवाज साहिबा ये फरमा रही थी कि कोई नहीं निकला। वहां पर आप इंटरनेशनल मीडिया स्क्रीन्स उठाकर अगर देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कौन कैसे निकला और कहाँ निकला और कब निकला और किस तरह निकला। आपने वहाँ पर पुलिस की बेजान नफरी जो है वो तैनात की, आपने डंडे सोटे बरसाने का हुक्म दिया, आपने लोगों को उठाने का हुक्म दिया, आपने घरों में तोड़फोड़ करने का हुक्म दिया, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं डरे। और जनाब उन्होंने ये सारे खौफ के बुत तोड़ के वो सड़कों पर मौजूद थे, पर चाहे जितनी भी तादाद थी, लेकिन अगर कोई 1000 बंदा भी निकला ना तो आपके खौफ का बुत तो पाश पाश हो गया। आलिया हमजा ने जनाब तारीख रकम कर दी है। वो लोग जो कह रहे थे कि पंजाब का शो बिल्कुल फ्लॉप था, मैं आपको बताती चलूँ पंजाब में जो है यह के बाद दिगरे 5 जगहों पर रैलियां निकली और बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। और किसी पॉलिसी के तहत जो है इसको ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं किया गया। अब इसके पीछे क्या मिथ है ये आने वाले दिनों में हमारे सामने आ जाएगा, लेकिन आलिया हमजा ने ये साबित कर दिया कि वो पंजाब के लिए नहायत कॉम्पिटेंट जो है वो एक उम्मीदवार हैं। और उन्होंने जिस तरह से खातून होते हुए हर तरह की फस्तायत का मुकाबला करते हुए पंजाब के लोगों को मोबिलाइज़ किया, अपने नज़रिए पर काम किया, खान के साथ वफादारी निभाई, वो सबके सामने है। अब दूसरी तरफ जनाब हम बात करेंगे ख्वाजा आसिफ के इस्तीफे की खबरों के हवाले से। बड़े ही जो है वो तशवीशनाक किस्म की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद नून लीग के जो इक़्तिदार का सूरज है वो गरूब होने वाला है। 27वीं तरमीम की आमद है। वो हम पहले ही सुनते थे ना, तारीख पे तारीख, अब है तरमीम पे तरमीम। अब 27वीं तरमीम के बाद और भी तरमीम का जो इकसात है वो जारी रहेगी। और जनाब आपको आइन और कवानीन के अंदर जो है वो आपको रद्द बदल नज़र आएगी, छेड़छाड़ नज़र आएगी अपनी मर्ज़ी की, और अपने मुफादात की खातिर जो है आइन को जो है वो तब्दील किया जाएगा। तो जनाब 27वीं आइनी तरमीम के बाद जो है वो बहुत सी बड़ी पेशरफ्त सामने आ सकती हैं। और जनाब एक वफाकी वज़ीर नून लीग के जो हैं उनका कहना है कि हमें नहीं पता होता तरमीम क्या है, हमें नहीं पता उसका मुसवदा क्या है, हमें नहीं पता उसके असरात क्या हैं, हमें तो सिर्फ दस्तखत करना होते हैं, हम तो खुसरे बन चुके हैं, हम तो खुसरों की तरह सिर्फ नाच रहे हैं और थक गए हैं खुसरों की तरह नाच नाच के। तो अब जनाब हम बढ़ते हैं ख्वाजा आसिफ के इस्तीफ़े के हवाले से। हमारे वज़ीर कानून जो हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उनकी तरफ से जो है ये तरदीद की गई है कि ख्वाजा आसिफ की तरफ से जो इस्तीफ़े की खबरें हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं और ये मन घड़त हैं। तो जनाब मैं आपको बताती चलूँ, जब चोरों को जो है वो हुकूमतों पे मुसल्लत किया जाए तो फिर यही नतीजा निकलता है। अभी तक जो है वो 500 अरब का करप्शन स्कैंडल सामने आया है। ये 500 अरब है, कोई छोटी मोटी खतीर रकम नहीं है। चीनी स्कैंडल और पंजाब की ऑडिट रिपोर्ट के अलावा है। आपको पता होगा कि कुछ अर्सा पहले पहले भी ऑडिट रिपोर्ट आई थी जिसमें 10 अरब की जो करप्शन है वो सामने आई थी पंजाब हुकूमत की। उसके बाद जो है वो ऑडिटर जनरल को जो है ये कहा गया था कि आप अपनी गलती माने, आप ये अपना बयान दें कि हमसे गलती हुई है ऑडिट रिपोर्ट में। तो ख्वाजा आसिफ काले मामले में जो है वो बहुत ज़्यादा संगीनी इस वक्त हमें नज़र आ रही है। जो हमें ज़राए के मुताबिक जो इतलात हैं वो ये है कि वज़ीर दिफा के फ्रंट मैन को करप्शन के इल्ज़ाम में पकड़ा गया है, और उसने कहा है कि सारा माल जो है वज़ीर दिफा के लिए और उसकी इजाज़त से बटोर रहा था। और अब वज़ीर दिफा जो है वो इस बात के ऊपर धमकी देकर जो है इस्तीफ़ा दे रहे हैं कि या तो उस बंदे को छोड़ा जाए, उस पर तहकीकात जो है रोकी जाए, या फिर मेरा इस्तीफ़ा जो है वो कबूल किया जाए। तो ये मसला है। और इससे पहले जो है आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर भी और टेलीविज़न मीडिया पर भी ये खबरें गर्दिश कर रही हैं। मोहम्मद मालिक जो है सीनियर सहाफ़ी ARY के, उनकी तरफ से ये रिपोर्ट दी गई है कि 2 से 3 सालों में 2000 अरब से ज़ायद की जो करप्शन है ब्यूरोक्रेट, सियासतदान और ठेकेदार जो हैं उसमें शामिल हैं। उनकी लिस्टें भी बाकायदा तौर पे तैयार की जा चुकी हैं। और उन्होंने इमरान खान की हुकूमत के बाद इन्होंने कौम को अरबों रुपए का टीका लगाया है। तो अब ये मैं नहीं कह रही, देखिए ये आपके अपने सहाफ़ी कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये जनाब आपकी अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स कह रही हैं। तो ये तो इस वक्त जो है वो पंजाब हुकूमत का हाल है, वफाकी हुकूमत का हाल है कि जो है वो दोनों हाथों से करप्शन का पैसा जो है वो उड़ाया जा रहा है और फिर
خواجہ آصف کی جو ہے ایک دم سے غیرت جاگ جانا اور یہ اتنا بڑا بیان دے دینا کہ تمام بیوروکریٹس جو ہے وہ پرتگال میں اپنی پراپرٹیاں خرید رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں جو ہے وہاں شفٹ ہو جائیں گے، تو یہ تو اور بھی بہت بڑی باتیں ہیں کہ بھئی بہت سے سیاستدان بھی جو ہے وہاں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، وہاں بہت بڑی تعداد میں جو جرنیل اور کرنیل ہے وہ بھی وہاں پہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں، تو یہ تو آہستہ آہستہ ساری چیزیں سامنے آئے گی۔ لیکن یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ استعفیٰ جو ہے وہ اصولوں کی بنیاد پر نہیں کیا گیا، بلکہ کرپشن کے پیسے کے حصے پر ہوا ہے، جس میں خواجہ صاحب نے جو ہے وہ زیادہ پیسہ کھایا ہے، باقی حصے داروں کو ان کا حصہ کم ملا ہے، کمیشن کم ملا ہے، جس کے جواب میں جو ہے وہ فرنٹ مین پھر گرفتار ہوا اور اس کے بعد پھر جو ہے یہ ایک دھینگا مشتی شروع ہو چکی ہے۔ تو اب آپ بتائیے، یہ حکومت ہے، یہ ان کے کارندے ہیں، اب یہ مسلط کرنے والوں کو پتا ہو کہ انہوں نے کس طرح کے نمونوں کو جو ہے نا وہ مسلط کر دیا ہے۔ دوسری طرف بھی آپ کو ایک اور خبر دیتی جاؤں کہ ہمارے جو ورلڈز بیسٹ اکانومسٹ ہیں جناب فیلڈ مارشل صاحب، ان کی ہدایات کے مطابق SIFC کی جو ہے وہ ٹیم تشکیل دی گئی تھی، اور اس کا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ بیرونی سرمایہ کاری جو ہے وہ واپس وطن میں لے کر آئی جائے۔ لیکن جناب اس SIFC کی ٹیم نے جو ہے وہ بالکل اس کو کام کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کے آگے روڑے اٹکائے گئے اور ان کو جو ہے وہ مفلوج کرنے کی کوشش کی گئی، اور جب یہ رپورٹ جو ہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب تک پہنچی تو انہوں نے جناب اس کا ایکشن لیا، جس کے نتیجے میں یہ جو ہے معاملہ سارا سامنے آیا۔ لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ اب جو ہے ایک نیا منصوبہ جو ہے 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ایگزیکیوٹ ہو جائے گا، ان ہینڈلرز کا، اس قبضہ مافیا کا، ان پاکستان کے کنگ میکرز کا، اور ان کا منصوبہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ محسن نقوی کو جو ہے وہ الیکشن لڑایا جائے گا، اور پھر وزیر اعظم صاحب ہمارے شہباز شریف جو کہ بہت زیادہ انقلابی قسم کی شخصیت رکھتے ہیں، پھر نون لیگ کے جو مختلف لوگ ہیں، کابینہ ہے، ان کو جو ہے وہ فارغ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وزیر اعظم اور جو ہمارے صاحب بہادر ہیں ان کو تاحیات جو ہے وہ صدر پاکستان بننے کی جو ہے وہ جلدی ہے، اور وزیر اعظم کی کرسی پر جو ہے محسن نقوی صاحب براجمان ہوں گے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ نون لیگ کے جو اقتدار کا سورج ہے وہ غروب ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر جو آپ دیکھیں گے کہ شریف خاندان کی جو کرپشن کی فائلیں وہ دوبارہ سے ایک دفعہ نئے سرے سے کھلیں گی، پھر جناب انڈیا پاکستان کی جنگ کا ڈرامہ بھی کیا جائے گا، اور اس طرح سے جو ہے یہ کوشش کی جائے گی کہ 10 سال تک جو ہے یہ پلان اس کو ایگزیکیوٹ کیا رکھ سکے، اور جناب یہ 10 سالہ منصوبہ ہوگا جنرل ضیاء کی طرح، اور اس کے بعد جو ہے وہ بادشاہت کا نظام قائم ہو جائے گا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جتنا مرضی آپ پلاننگ کر لیں، ایک پلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، واللہ خیر الماکرین، اور وہ جو سب سے بہترین چال چلتا ہے نا، اس کے بعد کسی کی چال پھر کام نہیں آتی۔ تو جناب یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ہونے جا رہے ہیں، اور میں آپ کو ایک اور خبر دیتی چلوں جو کہ بہت افسوسناک ہے۔ یہ جناب کرپشن کی دنیا ہے، یہ نون لیگ جو ہے دراصل کرپشن کی ماں ہے۔ ان کے جو خانوادے ہیں، جو ان کے چشم و چراغ ہیں، حمزہ شہباز شریف آپ کو کرپشن کی افادیت کے اوپر بہت دفعہ بیانات بھی دیتے ہوئے نظر آئے جناب۔ ان کے بڑوں کو جیسے نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ کینیڈا میں کرپشن کو ایز اے ٹاپک بھی پڑھایا جاتا رہا ہے، وہاں پہ نواز شریف صاحب کی تصویر دکھائی جاتی تھی کہ یہ دیکھیے، اور جب میں دنیا میں جو ہے وہ کرپٹ ترین سیاستدانوں کا نام لیا جاتا تھا تو اس میں ہمارے میاں نواز شریف صاحب بھی جو ہے وہ فہرست میں نظر آتے تھے، سر فہرست تو نہ صحیح لیکن دوسرے تیسرے نمبر پہ، سیکنڈ یا تھرڈ ضرور آتے تھے۔ تو جناب یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو ہے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور یہ جناب اس جو ہے وہ نام کو حاصل کرنے کے لیے، اس خوبی کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے اپنے برسوں گوا دیے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کی جس طرح سے خدمت کی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ تو میں ایک اور آپ کو اسکینڈل بتاتی چلوں پنجاب حکومت کا۔ پنجاب حکومت VIPs کے لیے 4 نئی بلٹ پروف مرسیڈیز گاڑیاں خریدے گی۔ اب وہ VIP کون ہیں یہ دیکھتے ہیں ہم، اور یہ 79 کروڑ 54 لاکھ 18 ہزار روپے جو ہے وہ اس کے اوپر خرچ ہوں گے۔ اپریل کے مہینے میں 5 نئی جیمرز گاڑیاں خریدنے کی منظوری دی گئی تھی، اور ان کی لاگت جو تھی وہ 93 کروڑ 42 لاکھ روپے کی تھی۔ تو اب یہ جناب یہ مرسیڈیز گاڑیاں، یہ ہمارا بھوکا ننگا ملک ہے، یہاں پر لوگ جو ہے وہ قرض کی پرچیاں جیب میں ڈال ڈال کر خودکشیاں کر رہے ہیں، لیکن جناب یہاں پر ہمارے ششکے ختم نہیں ہو رہے، یہاں پر جناب ہماری جو ہے عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی، ہم مرسیڈیز سے نیچے تو بیٹھتے نہیں ہیں جناب کسی میں۔ تو یہ جناب پاکستان کے کل احوال ہیں۔ اب جناب یہ ساری چیزیں جو ہے جب سامنے آ رہی ہیں، لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ
इनका एहतसाब वही लोग करेंगे जो इनको लेकर आए थे? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर उनको पहले से ही मालूम था कि ये लोग चोर हैं, ये लोग उचक्के हैं, ये लोग डाकू हैं, तो उन्होंने इनको लाकर क्यों बिठाया? पाकिस्तान की जमहूरियत का बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान के आइन को सबूताज किया, पाकिस्तान की अदलिया को जो है अपने घर की बांदी बना लिया, पाकिस्तान के इदारों को जो है इन्होंने किसी रखेल से कम नहीं छोड़ा। और जनाब यहाँ पर पाकिस्तान की आवाम के हकूक़ जिस तरह से सल्ब किए, उसकी मिसाल रहती दुनिया तक नहीं मिलेंगी। पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना दिया, तो ये तो जनाब फिर क्रेडिट उनको भी जाता है, और इसके जवाबदेह पे तो फिर वो भी होंगे जिन्होंने बहुत सारी तारीफ़ों के पुल बांध के इनको यहाँ पर लाकर बिठाया था, जिन्होंने इनको सीटें मैनेज करके दी थी। तो ये सारी जो करप्शन हुई है, फिर इसके पीछे उन लोगों का भी हाथ हो सकता है कि फिर उन्होंने भी फिर दोनों हाथों से लूट मार की हो, उन्होंने भी जनाब अपने असासे बनाए हों, अपने जजीरे ख़रीदे हों। तो ये अहम बात जो है ये ज़रूर है, हम सब पाकिस्तानियों के दिलो दिमाग में है, और मेरे दिलो दिमाग में भी थी, इसलिए मैंने ये सवाल सामने रखा है। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप भी ऐसा सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। लेकिन जो जितना भी आप जुल्म कर लें, जितना भी आप जबर कर लेंगे, एक ना एक दिन ज़रूर इसका खात्मा होगा। बहुत शुक्रिया।